देता हूँ। उससे पहले मोहतरम मौलाना मंजूर साहब जो जमात के खतीब और एक अरसा से जमात के लिए दीन का दावत का काम कर रहे हैं, हम दिल की गहराइयों से उन्हें खुशामदीद कहते हैं। उन्होंने हमारी इस रौनक को, हमारी इस महफिल को उन्होंने रौनक बख्शी, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। अब मैं तिलावत कुरान के लिए दावत देता हूँ उस्तादुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा और पाकिस्तान की बल्कि आलम इस्लाम की एक खूबसूरत आवाज़। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, दुनिया में पढ़ाने वाला कोई भी उस्ताद अपने शागिर्दों से जिंदा रहता है। अगर उस्ताद ने शागिर्द पैदा कर दिए तो वो उस्ताद हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। और हम देखते हैं कि जमात में कोई हमारे 100-150 के करीब मराकिज़ जिस तरफ जाएं कुरान पढ़ने वाले ये कौन है? कारी अब्दुल सलाम साहब के शागिर्द हैं। ये जो फलां जगह पे इमामत करवा रहे हैं ये कौन है? ये कारी अब्दुल सलाम साहब के शागिर्द हैं। ये जो फलां जगह तरावियां पढ़ा रहे हैं ये कौन है? ये कारी अब्दुल सलाम साहब के शागिर्द हैं। और मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कारी साहब, हाज़ा रजुल कअन्नहु खुलिक़ लिखिदमतिल कुरान, हाज़ा रजुल कअन्नहु खुलिक़ लिखिदमतिल कुरान। और हमने इनका कुरान सुना और इनका कुरान सुन कर ही हमें आप यकीन करें कि कुरान से मोहब्बत, कुरान की चाहत, कुरान की मिठास, कुरान की चाशनी, कि कुरान किस तरह दिलों में दाखिल होता है और किस तरह कुरान असरअंदाज होता है। और किसी शख्स ने कारी अब्दुल सलाम साहब की तिलावत सुन के कहा था, उसने कहा अगर ये जो तिलावत मैंने सुनी है, अगर शरीयत के तकाज़ों का लिहाज न होता तो मैं इस तिलावत पर अपनी गर्दन उतार के कारी साहब को तोहफे नहीं देता। एक शख्स ने ये कहा। तो आलम इस्लाम की खूबसूरत आवाज़ उस्तादुल कुर्रा, शम्सुल कुर्रा, गोया अल्लाह ने इनको कुरान की खिदमत के लिए पैदा किया है। मोहतरम अश-शेख अल उस्ताद मुहिब्बी व अहिब्बी कारी अब्दुल सलाम अजीज़ी फल्यतफ़द्दल मशकूरन। وهو الذي جعل
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما بسم الله وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا بسم الله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض وإذا خاطبهم الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الله يبارك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا وكان الله غفورا رحيما. وكان ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحان الله ما شاء الله. سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم
النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. الله ما شاء الله ما شاء الله نعرہ تکبیر قاری عبدالسلام عزیزی صاحب زینت القراء الله الله ما شاء الله الله إله